कराची में एक और खौफनाक आग, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में आग रिहायशी इमारत के नीचे तेल की दुकान में लगी। दुकान से गैर कानूनी तौर पर तेल भी बेचा जाता था। आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। तेजी से फैलते शोलों ने 10 मोटरसाइकिलें जला दी। रश के बायस रेस्क्यू टीमों को इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। इमारत में फंसे अफराद जिंदगी बचाने के लिए छत पर चढ़ गए। कर्बनाक लम्हात, जलते इंसानों की चीखों पुकार। मुतासरीन बल्दिया फैक्ट्री, 12 साल बाद भी इंसाफ के मुंतजर, जख्म आज भी ताजा। शोलों की नजर होकर 260 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे। मुतासरीन के मुआवजे के केसेस ताहाल अदालतों में जेर समात। 50 से ज्यादा जख्मी आज भी खौफनाक दिनों को याद करके लरज़ उठते हैं। हमारा नजरिया अमन, मोहब्बत और भाईचारा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सानह बल्दिया टाउन की पुरजोर मजम्मत। कहा, पीपल्स पार्टी जांबाहक अफराद के लवाहिकीन के साथ है, कौम शरपसंदों के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहीं। शोहदा बल्दिया फैक्ट्री को खिराज अकीदत, मजदूरों की जिंदगियाँ महफूज बनाने का मुतालबा। सानहा बल्दिया फैक्ट्री की 12वीं बरसी पर तकरीब, मुतासरा फैमिलीज की शिरकत। शुरका ने कहा, फैक्ट्री की मसमारी के अहकामात से लवाहिकीन की दिल आजारी हुई। 12 साल पहले हम सब लोग यहाँ मौजूद थे। हमने अपने बच्चों को, अपने प्यारों को इस फैक्ट्री के सामने जलते हुए देखा है। जब तक हमारी जान में जान है, हम अपने इन शुहदा को नहीं भूलेंगे। उस पे लियाकताबाद का पानी नाकाबिले इस्तेमाल, मकीनों की जिंदगियां खतरे में। मुज़र सेहत पानी का इंकशाफ कराची यूनिवर्सिटी की तहकीक में सामने आया। आलमी जरीदे में शाया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आलमगीर और टीम ने मुख्तलिफ मकामात से पानी के 23 नमूने लिए। पानी में मुज़र सेहत बैक्टीरिया और मुख्तलिफ धातों की मौजूदगी पाई गई। मुहक्किकीन ने 95.6% नमूनों को गैर महफूज करार दिया। डॉक्टर आलमगीर के मुताबिक 74% नमूनों में ई कोली पाया गया। 70% से ज्यादा नमूनों में फुजले की आलूदगी पाई गई। लियाकताबाद टाउन में हमने 2022 में वाटर के सैंपल्स कलेक्ट किए गए, जो लोगों के घरों में नलके का पानी आ रहा था। खतरनाक बात यह है कि इसमें जो बीमारी फैलाने वाले जरासीम हैं, हमने जो माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस की तो हमने ये देखा कि 50% से ज़्यादा सैंपल्स जो हैं वो फीकली कंटेमिनेटेड हैं। फीकली कंटेमिनेटेड का मतलब ये होता है कि इस पानी में कहीं ना कहीं से नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं कि गटर का पानी जो है वो पीने के पानी की लाइन में ऐड अप हो रहा है। नलों में सीवरेज मिला पानी आ रहा है। लियाकताबाद के मकीन मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से परेशान। कहा, आलूदा पानी आना रोज का मामूल है। घरों में गटर का पानी मिक्स होकर आता है। इलाके का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका। फराहमी व निकासियाब के लिए नई लाइनें डालने का मुतालबा। कराची में 1-2 नहीं, पूरी 137 इमारतें गैर महफूज करार। जिला जनूबी में सबसे ज्यादा 70 इमारतें खतरनाक। किमाड़ी में 50, वस्ती 28, कुरंगी में 19 और शर्की में 12 खतरनाक इमारतें। SPCA ने सिंध असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी भी इमारतों को मुनहदिम कराने के लिए तैयार। इमारतों को मुनहदिम करने के लिए मुतल्लिका इदारों से मदद तलब। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक और झटका। हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। कराची वालों के लिए बिजली ₹1.74 फी यूनिट महंगी। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की बंदिश कराची वालों का मुकद्दर। भीमपुरा में 12 घंटे से ज्यादा बिजली की बंदिश। शाह फैसल, लांढी, कुरंगी, कायदाबाद और मलीर में 10 घंटे तक बिजली गायब। लियाकताबाद 4 नंबर में 9 घंटे की लोड शेडिंग। पसमानदा और पोश इलाकों में अजियतनाक लोड शेडिंग से शहरी ख्वार। मामूलात जिंदगी मुतासिर होने पर शहरी फट पड़े। शिकायत के अंबार लगा दिए। बिजली बंदिश पर ताजरों के सबर का पैमाना भी लबरेज। के इलेक्ट्रिक अमले को बिजली चोरी में मुलविस करार दे दिया। सदर अंजुमन ताजरान सेंट्रल हसीन कुरैशी से लोड शेडिंग कारोबार तबाह होने का भी शिकवा कर डाला। नायब सदर कराची चैम्बर तनवीर बारी ने के इलेक्ट्रिक को अहम तजवीज़ दे दी। कहा कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग पीरियड्स के बजाय PMT की बुनियाद पर करे। बिजली चोरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बिजली चोरी करे कोई और, भरे कोई और।
کے الیکٹرک بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں یا تو چوری ہوتی ہے یا پھر جو ہے ریکوری کا مسئلہ ہوتا ہے. کہ الیکٹرک جو ہے وہ فیڈر کی بنیاد پہ لوڈ شیڈنگ کرتا ہے. تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ فیڈر کی بنیاد پہ نہیں بلکہ آپ PMT کی بنیاد پہ کریں. الیکٹرک کا 10 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اعتراف. کہیں مرمت کا بہانہ، کہیں بجلی چوری اور نادہندہ صارفین کا آسرا. شہر میں 70% علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کا دعویٰ. اویس منشی نے 2100 فیڈرز میں سے 70% لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دیے. کہا 30% علاقوں میں بلوں کی عدم ادائیگی اور چوری کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. نواں سال 2,10,000 کلو سے زائد تارے کنڈوں سے ہٹائی جا چکی ہیں. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے عوامی ترقی کے لیے انقلابی منصوبے. 2 لاکھ خاندانوں کو سولر سسٹم کی تقسیم، مفت علاج کی سہولت، پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے K4، توانائی بحران کے خاتمے کے لیے ایتھرکول، ونڈ پاور پلانٹ، سولر پارک، ہاؤسنگ منصوبہ، الیکٹرک بسیں، خواتین کے لیے پنک بس سروس. سندھ حکومت کے تحائف. ہر بجٹ میں نئی یونیورسٹی یا کیمپس کے لیے رقم مختص. سینئر وزیر شجر نام میمن نے عوام دوست منصوبے گنوا دیے. پشاور کے صحافیوں کا دورہ سندھ. سینئر وزیر شجر میمن سے ملاقات. کراچی سمیت سندھ میں جاری منصوبوں کا جائزہ لیا. سندھ کا وفاق سے کراچی کو مناسب حصہ نہ ملنے کا بھی شکوہ. محکمہ موسمیات بارش کی پیمائش کیسے کرتا ہے؟ سٹی 21 نے کھوج لگا لیا. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں بارش کی پیمائش کے لیے مینول اور آٹو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. مینول طریقہ کار 150 سال پرانا ہے. بارش ناپنے والے آلے کو رین گیج کہتے ہیں. رین گیج کو زمین سے 1 فٹ اونچائی پر رکھا جاتا ہے. سادہ رین گیج ہے جو مینول طریقے سے اس میں بارش آپ ماپتے ہیں. یہ ایک بکٹ نما ایک طرح سے ہوتی ہے جو رین گیج جسے کہتے ہیں. اس کے اندر یہ بکٹ ہے. اس میں اب جتنی بارش ہوئی پچھلے 1 گھنٹے میں یا 3 گھنٹے میں ایک حساب سے اس کو میئر کیا جاتا ہے. کراچی پولیس چیف کا جرائم کے خاتمے کے لیے کارروائیاں تیز کرنے کا حکم. جاوید آلا موڈھو کی سربراہی میں اجلاس. جرائم اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ. DIGs نے اپنے زونز کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی. ایڈیشنل IG کراچی نے زیر تفتیش مقدمات بارے اہم ہدایات جاری کی. اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال. ضلع شرقی پولیس کا کرائم انالائز سسٹم اور مانیٹرنگ کا استعمال. پولیس نے اسٹریٹ کرمنلز کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. پولیس نے 1 ماہ کے دوران 200 سے زائد ملزمان گرفتار کر لیے. SSP ایسٹ کا کرائم میں 60% کمی کا دعویٰ. اور کراچی میں 11 مصوروں کے فن پاروں کی مشترکہ نمائش. مصوروں نے آرٹ ورک سے متعدد علامات اور فلسفیانہ تصورات کو کینوس کی زینت بنایا. آرٹ شاپ گیلری میں سجی نمائش میں شائقین کا اظہار دلچسپی.